Dakle, tema jeste tjeskoba. Možda samo da se podsjetimo što je to tjeskoba. Ono što u medicini se naziva, to je znači anksioznost. To je jedan složen psihofiziološki odgovor na moguću opasnost iz okoline, jer tako je naš mozak percipira. Znači opasnost na moguću prijetnju ili stres. To je tjeskoba i razlika je u odnosu na strah. Strah je jedan prirodni urođeni mehanizam koji nas čuva od pogibelji, od opasnosti. Govorit ćemo još o tjeskobi i anksioznosti, jer ona je također jedno prirođeno urođeno stanje u čovjeku i ona možete uvježbati na način da ona radi za vas, jer poslije ćemo i vidjeti koliko zapravo tjeskoba, ljudi koji su tjeskobni mogu biti i uspješni upravo zato što su tjeskobni. A o tome ćemo kasnije. Obećala sam i vezano ovako kako ja doživljavam svoju tjeskobu, kako se s njome nosim tijekom života. Dakle, nitko od nas nije pošteđen toga. I nekoliko savjeta, kako si ja pomažem, kako se vi možete pomoći, možda će doista i djelovati. Ovdje sada ne govorimo o tjeskobi ili depresiji. Depresija je bolest. Ovdje govorimo o onoj tjeskobi za koju prepoznajete da se nekako sve više uvlači u vaš život i počinje vam smetati. Dakle, nije još otišla u onu fazu patološku da bi prešla u fobije. Dakle, govorimo sada o ovom redovnoj tjeskobi s kojom svi imamo problema. Tjeskoba ima duboke uzroke, ali malim koracima možemo je dovesti u kontrolu i lakše s njom živjeti. Nikad se nećemo neke tjeskobe ili strahova osloboditi, to će uvijek biti uz nas i treba biti tako, ali idemo vidjeti kako da ostvarimo jednu kvalitetu života i da i one sretne trenutke što možemo imati u životu, stvoriti si jedno stanje sreće, ono unutrašnje, idemo vidjeti kako svojim unutrašnjim snagama to možemo i prevladati. Uzroci tjeskobe mogu biti razni, može biti i biološki, dakle nasljedni faktor. Ako imate u obitelji nekog rođaka ili roditelja koji je sklon depresiji, melankoliji, lošem raspoloženju, dakle može se raditi i o nasljednom faktoru, jer to su tako i znanstvenici i povezali i otkrili. Tjeskobu može uzrokovati neki događaj iz djetinjstva, iz rane mladosti ili tijekom života, pogotovo neka vrsta traume, pa onda kada to nismo proradili, nismo otpustili te posljedice traume, nismo iscijelili, onda se iz te podsvijesti stalno javlja taj jedan potmuli osjećaj tjeskobe, uznemirenosti, nepotpunosti. A isto tako tjeskobu može izazvati loš način života, nekakve navike, a naročito i previše boravka na internetu, za računalom, previše gledanja televizije. To su uzroci i ovdje ćemo se usredotočiti na socijalnu ili društvenu anksioznost i vidjet ćete na koji način možete prepoznati u sebi osobine introverta, i kako da te osobine prihvatite kao i dobre strane. Više o tome ćemo poslije reći. Evo sada nekoliko rješenja kako prevladati tjeskobu, kako tu unutrašnju snagu koju mi imamo ojačati, osnažiti i da radimo i za svoje dobro. Mi sebe kao osobe moramo upoznati. To ne znači ono da mi sad razmišljamo o sebi, onako o svom egu, što nam drugi rade, o svojim grijehovima, prošlosti, budućnosti, što sve ne, nego sebe kao osobu upoznati.
prepoznati u sebi svoja ograničenja, jer sigurno i vi imate mnogo želja, ali stalno vam ta ograničenja smetaju, a ograničenja mogu biti i realna, to znači da ne trebate tražiti od sebe nešto što nadilazi vaše snage i što vam nije određeno da napravite, nego imate određenu količinu energije, određeni zadatak životni, svrhu, smisao i za to ćete uvijek imati i dovoljno talenata i vremena i snage, samo to morate u sebi prepoznati. Prepoznati u sebi te poteškoće koje si stvaramo najčešće sami sebi, a mislimo da je okolina kriva, ali prepoznati i svoje talente i potencijale. Tjeskoba se može razviti iz razloga čak ako nismo svoje talente iskoristili i onda osjećamo se nepotpuno, naš život je išao nekim drugim smjerom, nešto smo drugo radili, cijeli život smo bili nezadovoljni sa poslom, zvanjem, profesijom, zapravo tu nismo iskoristili svoje talente. Zato je važno razgovarati sa sobom, zamisliti se malo nad sobom i znači, upoznati sebe kao ljudsko biće, kao jedinstveno biće koje nema istovjetnog bića na svijetu kao što ste vi. Možda ste urođeni introvert. Introvert su osobe koje se klone društva, one su tihe, zatvorene, ne vole se družiti, pa sigurno tjeskoba je povezana sa introvertnošću, međutim introvertnost ne mora značiti nekakav poremećaj, nego znači osobinu, znači ličnosti, znači osobnost. Mi se svi tako rađamo, ili introverti ili ekstroverti, a možemo se i tijekom razvoja našega možemo ublažiti svoju introvertnost, pa i mi kao introverti, evo to sam ja, možemo raditi poslove koje rade ekstroverti, ali uvijek ćemo se vraćati onom našem istinskom stanju, našem karakteru, ono što nam nekako ide bolje, način koji to radimo je više samozatajan, ali kažem i introverti su ili prisiljeni u životu ili traži to posao ili želite možda iskoračiti malo iz te svoje učmalosti, pa evo kao i ja trudite se ovako i na internetu, manje je nekako strašno, jel da, nego kada se moramo naći uživo pred publikom, ali kažem sve se to i vježba i taj javni nastup kažu da može biti i vrlo, vrlo izazvati veliku tjeskobu za ljude koji moraju javno nastupiti. Pod javnim nastupom ne podrazumijevamo samo nekakvo govorenje, nekakvo predavanje, nego je to javni nastup i kad idete još svome šefu sa rješenjem koje mu predlažete da biste mogli tražiti povišicu. Dakle, nema ići šefu tražiti povišicu, a nemate prijedlog rješenja za neko poboljšanje poslovnog procesa. Znači i to je javni nastup. Rješenje da ublažimo svoju tjeskobu može biti da shvatite da ste introvert, da je to vaša osobnost i ne treba se protiv toga boriti i stalno pod svaku cijenu prisiljavati da budete ono što rade ekstroverti, jer to nije potrebno. Introverti su osobe koje su vrlo cijenjene za neke poslove, oni su mirni, oni su analitičari. Introverti ne donose odluke koje su nepromišljene, odlične su u zvanjima koje traže točnost i preciznost i najbolje funkcioniraju kada su u miru sami sa sobom. Kako da još svoju tjeskobu ili anksioznost, socijalnu anksioznost, ovdje naglasak na socijalnu, odnosno društvenu anksioznost, kako da je nekako umanjimo? Ima jedna metoda koja se zove izlaganje. Treba se izlagati situaciji koje se plašimo, koja nam stvara nelagodu, situacije koje su normalne u životu da sudjelujemo u njima, dakle izlagati se što više takvim situacijama.
i naravno prihvatiti svoju anksioznost, naučiti živjeti sa lošim raspoloženjem i raditi na tome da ono ne bude baš kontinuirano, trajno, nego da nekako ima više tog dobrog raspoloženja nego manje dobrog, a dobro raspoloženje možemo i potencirati, postoje razne tehnike i načini. Kada kažemo izlaganje situacijama koje nam izazivaju tjeskobu, odnosno socijalnu anksioznost, to možemo reći da ima jedna situacija. Ne morate se odmah, ako ste već upali tu tjeskobu i anksioznost i zatvoreni ste u kući i sve vam je teže izaći van ili s nekim se družiti, a morate ići na posao, možda ste čak i na bolovanju jer imate takvih poteškoća. Ako je već došlo do toga, svakako stručna pomoć je tu neophodna. A ovdje govorimo kako da preventivno ne dođemo u patološko stanje, to jest u fobije i depresiju. Izlaganje situacije, znači ne volite se družiti. Ajde da vidimo kako da si poboljšamo taj svoj nedostatak, tu svoju osobnost, idu vam na živce ljudi. Treba znati da se ne morate ama baš sa svima družiti. Evo za početak, sigurno imate neku dobru osobu, nekadašnjeg prijatelja pa ste se otuđili. Pozovite ga ili odazovite se ako vas još uvijek netko zove da razgovara s vama. Dakle, krenite prvo sa jednom osobom da bude opuštenije. Čak možete reći toj osobi da vam je dosta vaše učmalosti kod kuće i da ste odabrali nju i zamolite je da se s njom malo družite jer bi vam to mnogo značilo za psihičko zdravlje. A onda u drugom navratu, kad to prođe, vidjet ćete da će se bolje osjećati, a u drugom navratu proširite krug recimo sa 2 osobe, a poslije možete, kad se ovako malo naviknete, kad se nekako morate se malo i nagoniti na nešto što vam je nelagodno, onda možete se učlaniti u neku udrugu i uvijek gledajte da udruga je oko jedne teme koja i vas zanima, jer onda tu ćete naći slične ljude i vidjet ćete da budete tu, koliko god vam se ne da otići na sastanak, predavanje, kad to završi sastanak, predavanje, vidjet ćete da se za to vrijeme niste bavili svojom tjeskobom, nego da ste se oporavljali. I poslije isto jedan način jeste da posjećujete javne događaje. To može biti knjižnica, može biti kino, može biti, znači sve negdje gdje se ljudi okupljaju, šećite po gradu gdje ima ljudi, koliko god su u gradu ljudi otuđeni, nemojte juriti cestom, polako idite, gledajte ljude, nasmiješite se, pokušajte se nekako ponovno socijalizirati i biti među ljudima jer je važan taj ljudski dodir. Sada ću vam reći kako ja sa svojom tjeskobom, kako se nosim. Tjeskobu sam osjetila prvi put, rekla sam majci imam tjeskobu, osjetila sam je negdje u nižim razredima osnovne škole i škola je meni izazivala tjeskobu, strah, a taj strah, ta tjeskoba, anksioznost, to je tako djelovalo da sam bila i šutljiva i povučena, sa mnom nije bilo problema, znači Rajna je dobra curica, nema s njom problema, a zapravo u meni je bilo to stisnutost duše i to se je odrazilo i na moje zdravlje, a također na učenje, a poslije se to pretvorilo i u jednu fobiju od druženja, od biti među ljudima, što je vrlo čudno, jer jedno razdoblje bilo kad je bilo ni plesova, bilo to u redu, ali poslije se to nešto opet poremetilo, znači ta tjeskoba je bila stalno prisutna. Da li od životnih okolnosti iz djetinjstva, možemo i to reći da je tu nešto utjecalo, pa onda odrastanje, pa onda čovjek ne zna, dijete ili mlada osoba ne zna
nemaju kod pomoći vezano za ta psihička stanja. Opet nismo bolesni, nismo psihološki, nemam neki poremećaj da baš moramo ići psihijatru, tako da to kako ko ima sreću kroz to odrastanje da se uspije nekako očuvati. I ako imate tako roditelje koji su otvoreni, koji imaju osjećaj da vas saslušaju, onda sigurno da nećete imati takvih problema. Ne kažem da je moja majka kao moj glavni odgajatelj nešto griješila, nije, ona je bila jedna lavica, ali je bila autoritativna osoba i tu je uvijek ona morala biti u pravu i nema kod nje tjeskobe, nema kod nje loše raspoloženja, primi se posla pa nećeš biti u tjeskobi. A dijete ako je malo suptilnije i sigurno da roditelji rade po cijele dane, onda je dijete dosta samo sa sobom i onda sa svojim mislima, pogotovo dijete koje je osjetljivo, koje je emocionalno nekako, tako da se lako razvije ta nekakva anksioznost. I sada kroz život, znači to mi je radilo dosta problema i na poslu, znači ja sam i po prirodi introvert. I onda se još spoji i ta nevježba društvene te interakcije. Nismo mi to tada negdje baš učili puno toj komunikaciji. I onda se to proteglo i na moj posao. I birala sam poslove koji ne traže nikakav govor, nikako isticanje, ne traže natjecanje, poslovi koji su administrativni. Bila sam stenograf i bilo je to izvrsno moje razdoblje u radu jer sam bila baš cijenjena zbog svoje šutljivosti, čuvanja državnih poslovnih tajni i čega sve ne. I tu sam ja našla tu svoju, znači introvertnost sam povezala i sa tim nesocijalnim ponašanjem, ali uvijek sam imala problem na sastanku, uvijek mi je bila nelagoda, uvijek mi je nešto u želucu tu stajalo ili mi na jedanput kruli u želucu, pa bolovi, pa što sve ne, znojenje, znači to je jedna vrsta te nekakve anksioznosti kad ste uz ljude, među ljudima. Ali to sam skrivala više manje uspješno, nisam trebala ništa govoriti, a problemi su nastali kada sam trebala očuvati radno mjesto, kada se više nije trebalo biti na sastancima i pisati zapisnike, kada sam trebala promijeniti profesiju i kada se trebalo reći što želiš, a ne da te drugi smatraju ili direktori, šefovi, gdje ćeš ti tamo raditi, šta ćeš biti, nisam se znala zauzeti za sebe. Na poslu sam bila stalno tjeskobna. Ti ljudi oko mene, koliko god je bilo dobrih ljudi, u meni su stvarali tjeskobu. Dakle, to je ta jedna socijalna anksioznost. Treba se s njome nositi, treba je prihvatiti, dan danas se ne volim družiti, ali se nekako potrudim se. I zanimljivo, možda zato što je moj suprug više ovako druželjubiv, nekako uz njega i ja prođem onako nezamjetno, pa ljudi ne primijete da ja imam averziju na druženje, da bi radije bila negdje tamo sama, čitala knjige, bila na plaži, šetala sa psom, a ne družila se. Vidim kako ti ljudi vole to druženje i evo pokušavam, pogotovo sad u ovom razdoblju kada se imamo vremena družiti, kada nismo svi zaposleni na poslu, ne jurimo, pokušavam slušati ljude, pokušavam ih nekako upoznati dubinski, naći u njima ono dobro i na taj način ja nisam fokusirana na svoju anksioznost i što ću ja reći i kako ću se ja ponašati i što će oni meni misliti. Ja se onda, to uopće više mi nije u fokusu kad sam usredotočena na te druge ljude i oni su sretni kad ih neko može saslušati. Dakle, to je, moramo vježbati te stvari, neke se stvari prisiliti, pa ne možemo biti baš do kraja divljaci. Ima sada jedna razlika kada ljudi vole biti sami i kada su sami zbog anksioznosti. To su razlike. Osobe koje vole biti same sa sobom, one su na jednoj višoj duhovnoj razini. To znači da
da mogu biti u miru sa sobom, pogotovo ako ne moraju. Znate, ima i ljudi koji su nemirni i ne mogu biti u tihoj sobi, ne mogu biti u tišini ili se suočiti sa svojim mislima. Onda kažu, kod meni mora sve uvijek biti uključeno i radio uvijek mora biti uključeno od jutra do mraka, ako ne po noći, televizor po noći ostane uključen, to mora biti, ja uz to odlično funkcioniram. Međutim, radi se o jednom bijegu, o jednoj anksioznosti, znači strah od samoga sebe, tjeskobe, da budemo sami sa sobom. A ako uživate biti sami sa sobom, da vam je to dobro, onda nemate problem sa tjeskobom. Ali ako patite u toj svojoj samoći, onda je to problem. A taj problem, da ne bi postao veći, možemo početi rješavati već od sadašnjeg trenutka. Evo, hvala što ste prisutni ovdje i drago mi je da mogu izreći nešto od sebe, dati nešto od sebe i podijeliti. Dakle, moja priča jeste također je tjeskobnost. Češće je bilo loše raspoloženje, sada ga više toliko nemam jer sam osvijestila da je žalosno da se životno vrijeme troši na loše raspoloženje, a imaš zdravlje, imaš krov nad glavom, napreduješ, živiš u lijepom gradu, na lijepom mjestu. Dakle, nema razloga za loše raspoloženje, ali kada i dođe zbog nekih razloga, to je normalno. Ali neka vas ne obuzme i neka vam ne pokvari dan, neka vam ne pokvari cijeli život. Osim toga, ljudi ne vole ljude koji su loše raspoloženi, a kada ste loše raspoloženi privlačit ćete i negativne vibracije, to jest negativne situacije i ljude s problemima i probleme. Dakle, pažljivo s time, jer mi smo ljudi koji vibriramo, znači mi nismo samo tjelesno biće, mi smo jedno i duhovno biće u tjelesnom i jedan organizam koji je poput struje, ima elektromagnetsko zračenje, dakle u okolinu sve odašiljemo. I nije bitno je okolina tu do nas netko ili neko u drugoj državi ili u drugom dijelu svijeta, to se sve osjeti. Sad, kako si ja konkretno pomažem? Ja jesam, znači, izraziti introvert i volim raditi one poslove koji povezano sa mojim talentima i ono što mi kao introvertu odgovara. I ja sam prihvatila svoju introvertnost i iskoristila sam iz te introvertnosti one pozitivne strane. Pomažem si na način da kad trebam se s nekim družiti, može to biti onako iznenada nešto, makar uvijek nastojim ljudima reći da svako ima svoje vrijeme odmora, rada, plana i volim nekako na nježan način, suptilnije, uvijek dogovoriti određeni sat kada se nađemo. Jer kada vam neko kaže doći ću ti popodne, sad vi ne znate kad to popodne, da li je to od 1:30 pa čekate do 5, onda je uvijek tako ja postupim, a kad se već moram družiti, onda kažem možemo li se naći u 4, odgovara li vam u 4, pa onda i tim ljudima je lakše da se tako onda orijentiraju, a ne da jedni drugi čekamo cijelo popodne i da nam raste nelagoda i napetost. I da si planiramo svoj dan kako treba. Možete ovako planirati druženje, znači s jednom ili dvije osobe i uvijek odaberem osobe koje su mi drage. Nastojim se ne družiti, pobjegnem naprosto, nastojim se ne družiti s osobama kao iz nekakvih dužnosti, to izbjegavam više moje vrijeme i njihove vrijeme, naše vrijeme je dragocjeno da bismo ga trošili na ljude koji nam ne odgovaraju. Učlanila sam se čak i u jednu udrugu gdje se okupljamo oko jedne zanimljive teme, učimo, napredujemo, istražujemo, tako da važno je naći ljude s kojima imate nekakvu zajedničku temu oko koje možete se okupljati i dobro se osjećati. Pa kad dođe novi član, onda tako ga lijepo toplo primimo, tako da i toj osobi je i nama je lijepo i njima je lijepo.
Tako da koliko god kažemo, ono, ne da mi se sada ići tamo ili joj, sad bi radi, sad treba se malo i okupati, treba se urediti, opred glavu. Znači uvijek je taj otpor i ono, i čak i nelagoda, pogotovo iz početka kad je nova okolina, joj šta će oni misliti o meni, jel ću ispast glupa, joj kako ću to. Ali kad se okrenete prema drugim ljudima, kad nije fokus samo na nama, vježbajte to. Stalno ćete se vraćati na sebe, joj ste dobro šta rekli, joj kako se držite, uvijek to će biti. Ali što više vježbajte usredotočenost na druge ljude što oni kažu i pitajte, postavljajte pitanja i vidjet ćete kako će vam se ljudi otvoriti, a sve manje ćete misliti na svoju anksioznost. Dakle, ovdje smo govorili o društvenoj anksioznosti i vidimo se u jednom idućem videu. Nastavljamo ovu temu. I tako da, evo, s vama je bila Rajna Banovac. Inače sam share marketing partner u zdravlju, prevenciji zdravlja i partner u online tečajevima za promociju online tečajeva koji se bave holističkim pristupom životu i zdravlju. Tako da, eto, to su te teme koje i ja učim i prenosim i vama. Ako šta nije u skladu s onim što mislite da nisam dobro nešto objasnila, rekla, ne morate uzeti sve zdravo za gotovo i vi istražujte, provjeravajte, imajte svoje mišljenje, a bit će mi drago da ostavite i komentar, da malo budete interakcije. Ne stavljam nikakve linkove, jer kad se stavi link, onda pogotovo na nekakav sadržaj izvan društvene mreže, dotične, konkretno Facebooka, onda dobijemo nekako, znači onda algoritam radi na način da vam ubije tu objavu, tako da evo, nastojim što manje stavljati ovih linkova kako bi video više ljudi, pa pogotovo ovako ako me i podijelite, onda je to baš ono i lijepo od vas i mislim da ste učinili nešto dobro za tu drugu osobu isto da čuje neke stvari. Dakle, promišljajte, istražujte, ne uzimajte sve zdravo za gotovo, budite tjeskobni, prihvatite svoju tjeskobu, ali radite na tome da se ona ne poveća, jer onda teško možete vratiti film unatrag.